Ariyo, ang amon talaba diyan. Taon niyo bala kung ano ka dagko yang unod diya, oh. Yan. Wow! It's yummy. Yan. Yummy. Higop ba ni Chanel? Sabaw ka, Chanel, oh. Oh. Grabe, tunog-tunog ba? Tunog-tunog, di ba, no? Di ba, Siwan? Yeah. Oh. I like it. Oh, I like it. Oh. See? Kita niyo si Chanel? Kamu pa ba? Kamu pa taga Mina ba? Good job. Nago ko na ako. Liwat. Yeah. Mm. More. More. No. Open natin mga kalabs. Oh, tingnan. Open it. Yeah. Ang tawa nyo na, oh. Oh. Okay. Higop pa siya ng sabaw. Oh, patut. Oh. Tunog ba? Uy, naula no? Ay, nagputilulod sa salog. I cannot see anything. Ah? Yeah? Nago ka. Good job. Grabe, ang lakas ni Chanel sa talaba. Sarap. Hindi man nago ba ba? Hindi ka nila makita. Sarap din, no? Galing bala. Yummy! Yeah. Last one. Last one. No, hindi na nabi. Dirty na. Ari lang. Oh, balik ka lang. See? It's Yeah. sabaw. Yeah. Oh, sabaw. Tunog-tunog ba? Ligo pa lang karon. Oh. Namit be? Namet? Ako na eh. Ubuson kasi. Yeah. You have to drink it. Good job! Ang galing naman. Nababa namon. Water. Drink water. Okay. Sarap. You guys for watching. Love the I love the Good job! Say thank you, Daddy June. Thank you, Daddy John. You're welcome, baby.